हेलो गाइस इतना जाज कोम्पानी पर आहि पालो और मैं काम करूँ ब्रिटिश पेइंट जो नॉर्थ ईस्ट मेगाफुड पार्कत आछे और तार पर आज मैं गिफ्ट दिले गिफ्ट पाई मैं बहुत मन आज ভাল লাগিল और गिफ्ट मैं ओपेन करिम और आपनालोকক देखाई आछो मैं कि गिफ्ट दिले ब्रिटिश पेइंटर फाলৰ পৰা और मोर फाলৰ পৰা ब्रिटिश पेइंटक बहुत 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 धन्यवाद दिलो মোক जी गिफ्ट दिले इतना मैं आनबक्सिंग करूँ सोनकाले आपनालोকক देखाई आछो चाइ थाকক एया आछे गिफ्ट इतना मैं जास्ट लई आइलो एतो पेक खुलाई ना याते आपनार हे मारा आछे टेप मारा आछे इतना मैं जास्ट खुलिम आपनालोকৰ আগতে खुलिम आपनालोকক देखाई आछो और मोर फाলৰ পৰা बहुत धन्यवाद दिलो इतना मैं जास्ट खुलिम एया इफाले ओपेन करिलो इतिया याते एया आछे गिफ्ट मोर इतिया ओपेन करि लওঁ प्लास्टिक तो আগতে পেলাই লওঁ प्लास्टिक तो दाम হৈছে 295 एमआरपी लिखा আছে এইফালে বেক সাইডে একো নাই এতিয়া ওপেন কৰিবৰ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়া ওপেন কৰিলো এইফালে আছে ইয়া গ্লাছৰ বাটি ইয়া আছে গ্লাছৰ বাটি এটা ये चारिटा আছে ग्लासर बाटी यात चारिटा ग्लासर बाटी আছে और इफाले या ग्लासर एतु डांगर बाटी या ग्लासर डांगर बाटी दिছে एतु ऊपर এখন আছে ঢাকন এখন আছে ওপৰত মানে কিবা এটা বস্তু চলে বালা চলা নপৰা কাৰণে এটু দিছে आन ढाकन আছে ওপৰত যিকি নহওক মই বহুত বহুত মনটো যে বহুত মোৰ ভাল লাগিল দিয়াৰ কাৰণে আৰু এবাৰ কৈছো বহুত বহুত ধন্যবাদ ব্ৰিটিশ পেইন্টক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো এতিয়া ওপেন কৰিলো ইয়া ফলে এটো বাটি দেখাবলে ইয়াত মানে আপোনাৰ গ্লাছৰ বাটি ইফালে ওপৰত এখন প্লেটো আছে মানে ঢাকন এখন আছে ওপৰত তাতে বালা চলা নপৰা কাৰণে এখন হেই কৰে আছে বাকি আৰু বাটি দিলে চাৰিটা যিকি নহওক মই বহুত ভাল লাগিল ইয়া ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰো Bye bye.